নমস্কার বন্ধুরা, আমি শুভম চলে এসেছি নিউজ বাণী বাংলার দুর্দান্ত একটা এপিসোড নিয়ে আপনাদের কাছে। বন্ধুরা, আজকের দিনটা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন। তার কারণ আজকের দিনে আমরা দেখলাম প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের বুকে একসঙ্গে সভা করলে, অবশ্যই পৃথক পৃথক জায়গায়। আজকের দিনে পশ্চিমবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনটি জনসভা করলেন, সেই সঙ্গে একটি রোড শো করলেন। ঠিক অপরদিকে যদি তাকাই, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনিও পৃথক পৃথক জায়গায় আলাদা আলাদা কর্মসূচি নিলেন, রাজনৈতিক জনসভা করলেন বা অন্যান্য যে কর্মসূচি ছিল সেখানে তিনি অংশগ্রহণ করলেন। ফলে এই বিষয়টা কিন্তু কাকতালীয় বলা যেতে পারে। তার কারণ হচ্ছে দুজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব একই দিনের, আবার দেশের ক্ষমতাশীল প্রধান দুই ব্যক্তি, মানে যারা প্রথম দুই দেশের যে ক্ষমতায় রয়েছে, যারা প্রথম দুজন ব্যক্তি, তারা পশ্চিমবঙ্গের একই দিনে সভা করতে এলেন। মানে আগে এরকম সিন কবে দেখা গেছে অনেকেই তা মনে করতে পারছে না। 2021 সালে সম্ভবত এতটাও, মানে তিনটে সভা একসাথে হয়েছে এমন সিন কেউ মনে করতে পারছেন না। যাই হোক, আজকের দিনে যে এপিসোডটি সেটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজকে যে তিনটি সভা করলেন, সেই তিনটি সভার কিন্তু একটা প্যাটার্ন আপনারা খেয়াল করেছেন। তিনি যে 44 থেকে 50 মিনিটে যে ভাষণটি দিলেন, তিনটি সভাতেই অ্যারাউন্ড এরকম একটা মিনিটের মধ্যে তিনি ভাষণ দিলেন। এই ভাষণের মধ্যে কিন্তু তিনি তার মানে বক্তব্যটাকে বেশ কয়েকটা অংশে কিন্তু ভাগ করেছেন। তিনি যখন ভাষণের শুরুতে প্রথমে প্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করলেন, ঠিক তার পরের পার্টে তিনি চলে গেলেন হচ্ছে রাজ্যের যে ক্ষমতাশীল দল তৃণমূল কংগ্রেস, অর্থাৎ বিজেপির মূল প্রতিপক্ষ তৃণমূল কংগ্রেস, তাদের সরাসরি কিছুটা হালকা স্তরে মানে নিশানা করলেন। সেই সঙ্গে যেই জনসমাগম হচ্ছে তাকে একটু কিছুটা চাঙ্গা করলেন। তারপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি কি করলেন, কেন্দ্রের যে প্রকল্পগুলি বেনিফিট পাচ্ছে সাধারণ মানুষ সেগুলো তুলে ধরলেন। এইটা মোটামুটি করতে 15 মিনিট সময় নিলেন। ঠিক তারপরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিন্তু আসল বক্তব্যগুলি রাখলেন, যেগুলো বাংলার রাজনীতির জন্য, যারা এই ভাষণটি শুনেছেন তাদের জন্য কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ হচ্ছে তারপরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে বক্তব্যগুলি রাখলেন সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে ঠিক কী পদক্ষেপগুলি নেওয়া হবে সেগুলো তিনি স্পষ্ট একটা নীতি নির্দেশ দিলেন বা একটা দিক নির্ধারণ করলেন। এরপরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তৃণমূলকে মানে নিশানা করলেন বেশ কিছু ইস্যুতে, বিশেষ করে শিক্ষক দুর্নীতি হোক বা আরজি কর ইস্যু, কসবার সেই ঘটনাটি হোক, ল কলেজে যে ঘটনাটি ঘটেছে সেইটা হোক, কিংবা রাজনৈতিক হিংসা, প্রত্যেকটা ঘটনাকে তিনি তুলে ধরলেন এবং সরাসরি নিশানা করলেন রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসকে। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর বেশ কিছু স্লোগানও তুললেন। যেমন তিনি এবার বললেন বিজেপির যেটা মানে 2014 থেকে যেটা ছিল সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এবার নাকি সেই স্লোগানে নাকি পরিবর্তন করা হবে, সবকা সাথ সবকা বিকাশ। প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় এবার নাকি সবকা হিসাবও হবে। তিনি জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতিতে যারা জড়িত তাদের বিজেপি ক্ষমতায় এলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবে, সেটাকেই সবকা হিসাব বলেছেন। এর পাশাপাশি অনুপ্রবেশ ইস্যু থেকে শুরু করে একাধিক বিষয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিন্তু আজকের এই ভাষণে তুলে ধরলেন। তার আজকের এই ভাষণটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি দেখলাম প্রত্যেকটা সভাতে, এর দুদিন আগে যে সভাগুলি করেছেন সেখানেও কিন্তু একই ছবি দেখা গেছে। সে একই ছবি, মানে সেই প্যাটার্নের কথা আমি বলতে চাইছি। প্রথমে হালকা করে আক্রমণ রাজ্যের শাসক দলকে, তারপরে কেন্দ্রীয় যেই প্রকল্পগুলি আছে সেগুলো তুলে ধরা, তারপর বিজেপি ক্ষমতায় আসলে কি কি করবে সেগুলো বলা, কিংবা ম্যানিফেস্টোতে যেটা এনেছে সেগুলো তুলে ধরা। এরপর হচ্ছে রাজ্যের যে তৃণমূল কংগ্রেসের যে দুর্নীতির অভিযোগগুলি আমাদের সামনে আসছে সেগুলো নিয়ে নিশানা করা। একদম সুস্পষ্টভাবে এই ছকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চললেন। আজকে এই সভাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মূল বক্তব্যগুলি ঠিক কী ছিল এবং যার জন্য এত হইচই এবং যে বিপুল জনসমাগম হয়েছে তাই নিয়ে একটি বিশেষ ভিডিও রইল আমাদের এই এপিসোডে, দেখে নিন। प्रभावित था। हमारी सरकार ने माओवादी आतंक से आदिवासी समाज को करीब करीब मुक्त करा दिया। माताएं मुझे आशीर्वाद दे रही है, उनके बेटे सालों के बाद घर वापस आए हैं। बीजेपी आदिवासी समाज के हर स्तर पर भागीदारी बढ़ा रहा। हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी है, मंत्री आदिवासी है, और बीजेपी ने पहली बार एक आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के लिए चुना है। असम में हमारी पहली सरकार बनी,
तो पहला मुख्यमंत्री आदिवासी बना। उड़ीसा में हमारी पहली सरकार बनी तो पहला मुख्यमंत्री आदिवासी बना। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी बना। झारखंड में पहली बार सरकार बनी, आदिवासी मुख्यमंत्री बना। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। एक तरफ बीजेपी ट्राइबल समाज का सम्मान करती है, वहीं टीएमसी ट्राइबल समाज के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कुछ समय पहले बंगाल में संथाल समाज के कार्यक्रम में आई थी, लेकिन टीएमसी ने न संविधान की मर्यादा रखी और न ही आदिवासी समाज का मान रखा और न ही देश की माताओं बहनों का सम्मान रखा। और इसलिए माताओं बहनों का अपमान करने वाली, आदिवासी समाज का अपमान करने वाली, संविधान का अपमान करने वाली टीएमसी को सबक सिखाना है। सिखाओगे? टीएमसी को सबक सिखाओगे? साथियों, टीएमसी कभी आदिवासी क्षेत्रों का उन्नयन नहीं कर सकती। मैं आपको पीएम जनमन योजना का उदाहरण देता हूं। देश के हर राज्य में आदिवासियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार इस योजना पर करीब 25,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। पास में उड़ीसा में ही जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पीएम जनमन योजना के तहत आदिवासियों के 30,000 से अधिक घर बने हैं। त्रिपुरा में भी ट्राइबल समाज के लिए 16,000 से ज्यादा घर बनाए गए। लेकिन यहां टीएमसी की आदिवासी विरोधी सरकार ने पीएम जनमन योजना के तहत जानते हैं कितने घर बनाए? बताओ। 0 पूरी तरह शून्य। एक भी घर नहीं बनाया। पैसे भारत सरकार देती है। आदिवासी समाज से इनकी दुश्मनी क्या है? पक्का घर भी देने को तैयार नहीं है। साथियों, आपके जीवन में पानी की कमी से कोई संकट न आए, इसलिए मोदी घर घर नल से जल पहुंचाने में जुटा है। बीजेपी शासित राज्यों में इस योजना के तहत भी अच्छा काम हो रहा है। बिहार में 95% यानी करीब करीब हर घर तक नल से जल पहुंच चुका है। त्रिपुरा में 85% घरों तक नल से जल पहुंच चुका है। वजह यही है क्योंकि वहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। बंगाल के मेरे भाइयों और बहनों, यहां आपके घर में नल लगे, नल से जल आए, इसके लिए भी दिल्ली से पैसा भेजा गया है। लेकिन ये निर्मम सरकार उस पर बैठ गई है। बंगाल में अभी भी गांव की करीब करीब आधी आबादी ऐसी है जहां नल का कनेक्शन नहीं है। आप बीजेपी को लाइए, बीजेपी सरकार यहां घर घर नल भी लगाएगी और जल पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर देगी। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मोदी की एक और गारंटी आपको याद रखनी है। मतुआ, नामशूद्र, ऐसे हर शरणार्थी परिवार को, सभी परिवारों को संविधान के तहत
पूरा हक मिलेगा या ये मोदी की गारंटी है। और जो घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों को पूरे भारत में से बाहर खदेड़ा जाएगा। बंगाल बीजेपी ने भी इसकी पूरी तैयारी की है। सीएए कानून के तहत हर शरणार्थी की तेजी से सहायता की जाएगी। साथियों, बीजेपी पश्चिम बंगाल को फिर से वैभवशाली बनाने के लिए मैदान में है। इसलिए इन सभी साथियों के लिए ये जितने मेरे उम्मीदवार हैं, आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं, आपका समर्थन मांगने आया हूं। आपने 35 साल लेफ्ट को दिए, 15 साल टीएमसी की निर्ममता को दिए। एक मौका मोदी को, एक मौका बीजेपी को देकर देखिए। साथियों, आप जिससे भी मिले, घर घर जाएंगे, पोलिंग बूथ को मजबूत बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, सभी सीटें जिताएंगे। आप घर घर जाएंगे तो मेरा एक काम करेंगे, हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे, पक्का करेंगे। हर घर जाके कहना, मोदी जी आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको पहला वैशाख की शुभकामना दी है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। কেমন লাগলো আজকের এপিসোড অবশ্যই আপনার কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমাদের এই নতুন ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ, সকলে ভালো থাকুন, নমস্কার।